একটা নাতিয়া কালাম করে শোনাচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। दुनिया की है मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। दुनिया की है मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहा है जो तू दो दिन का सफर है। दुनिया की है मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई मिट्टी में सब समाए। इस बात को न भूलो सबका यही हशर है। दुनिया की है मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। ए आलीशान बंगले ओ हकामों के नहीं है। मखमल पे सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं। 2 गज ज़मीं का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है। आँखों से तूने अपने देखे हैं कितने जनाज़े। हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। अनजानों से तूने अपने क्यों इतना बेखबर है। दुनिया की है मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। मंजिल तेरी कब्र है। मंजिल तेरी कब्र है। রাস্তায় যদি কারো সাথে দেখা হয়, প্রথমেই তাকে তুমি সালাম দিও। তারপরে ডান হাতে মুসাফা করে ভালো মন্দের সব খবর নিও। সালাম দিও আগে সালাম দিও। 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 রাস্তায় যদি কারো সাথে দেখা হয়, ছোট বড় যেই হোক সালাম দিতে করো না তো কেউ ভয়। প্রথমে সালাম দিতে শিখিয়ে গেছেন আমাদের প্রিয় রাসূল। ছোট বড় যেই হোক সালাম দিতে করো না তো কেউ ভয়। প্রথমে সালাম দিতে শিখিয়ে গেছেন আমাদের প্রিয় রাসূল। যে জন আগে সালাম দিবে সেই তো বেশি সওয়াব পাবে। যে জন আগে সালাম দিবে সেই তো বেশি সওয়াব পাবে। বলেছেন প্রিয় নবী জেনে নিও সালাম দিও আগে সালাম দিও। 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 রাস্তায় যদি কারো সাথে দেখা হয়, ধনী গরিব কি
প্রথমেই তাকে তুমি